Welcome back to our YouTube channel. Please like and subscribe. Thank you. Hello, the Cupers Farm. So, tapos na po tayo nag-breakfast. Ayan. Dito tayo nag-breakfast sa... Ayan siya. Nanggaling na po kami dito last time nung nag-60th birthday yung asawa ko. Nandito yung birthday boy. Oh. Ayan. Hello, the birthday boy. Hallo. Das ist interessant. Sieht gut aus, ne? Von da oben. Oh, was hat denn eine Fliege? Wir haben doch keine Fliegen im Januar. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Oh, sah aber aus wie eine dicke Fliege. Oh. Komisch. Da oben ist auch noch, gibt's auch noch Tische. Ja? Das morgen das. Ja, Ich guck mal. Das ist von 1700, weiß ich nicht, man 1795. sitzt im Grunde auch schön da, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt nicht Frühstücksbuffet oder so, also wenn man jetzt nur einmal hochgeht und Essen bestellt und es wird gebracht und man muss jetzt nicht 3-4 Mal runter, Ja. sitzt man da doch wunderbar. Oh, das ist schön. Also ich sitze da wirklich auch gerne. Ja. Ja, ich gehe mal. Das ist schön. Ich muss ja auch Sieht man gucken. erstmal von Essen. Sieht man es nicht, ne, dass da oben auch noch was ist. Ne? So. Ja. Das ist schön. Also macht sie mal. Wenn Sie vor dem Haus stehen, dann ist auch auf der anderen Seite die Fenster sind, ist die Wohnung von Chef und Chefin. Also die wohnen da. Okay. Ja? Okay. Gucken wir doch mal, ne? Oh, meine Maske. Vergiss es ja. Hier, das ist das alte Malwerk. Hier haben wir, guck mal, da steht 1795. Da. Anno 1795. Ah. Und früher, da gab es draußen dieses große Rad, das hat das angetrieben, hat sich das hier gedreht. Und da sind die Mahlwerke. Da haben die oben das Getreide rein. Ah, da, guck mal da, das Bild oben. Ja, da oben kommt das Getreide rein, da oben. Und hier unten kommt das Mehl raus. Da. Wo? Ah, da komm. Ah, hier. Und da unten werden die Säcke drum gespannt, dann kommt das Mehl da raus. Ah. Dito yung harina lumalabas. A machine. Das ist Matanda. Ha? 1705 on 90. Oh, grabe. Ang tanda na. Hier, Matanda. Kleine Dito. Dapat dito tayo kumain, sweetheart. Diyan dapat tayo kumain. Ah, ayan oh. Diyan nilalagay, diba? Da kommt das Korn rein. Da oben. Ayan, yung mga corner. Yung Das haben die nilalagyan ng ano, panggiling so sa haben die harina. früher das Mehl, so haben die früher gemahlen, ne? Oh, ang ganda. Wow. So nice. Old machine. Ja, Mühle. Yung harina ba? Harina. Diyan, pag magiling ng ano, harina, diyan nilalagay. Oh, das ist tubbig. Yan. Tapos yan yung picture. Das ist früher so. Früher haben die da draußen, war das große Rad, hat sich gedreht und dann haben die hier so gemahlen. Picturean kita, sweetheart. Mahulog. Okay. Meron po niyan. So, ayoko niya. Ayoko niya. Da, ang outfit. Nein, kein Auto, sweetheart. Ich rufe dann an wieder. Ito, oh, ang ganda. Pwede dito mag-breakfast.
Hallo. Yan. Dito mag-breakfast. Nandito tayo sa second floor. Das mal noch umdrehen. Pwede pa. Pwede pa kaya dito sa Ja, itaas. weißt du was, mit 2 Jahre hinter mir. Bist du 2 Jahre? Nee, oder? Nee, bist du ja 3? Meron pa doon sa ano. Akyat lang tayo. Ja, das sind wir ja. Ja, genau. Akyat tayo sa itaas. Tingnan natin. Schön, freut mich, dass du angerufen hast hier. Da haben wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ne? Ano? Private. Hindi na pwede. Ja, schön. Ja, jetzt schon mal. Ganda. Ang tanda na pala ng ginagawa pala ito siya ng machine. Yan siya. Pag nagigiling daw ng ano, ng mga harina, tapos dyan, yan, nilalagay ang. Yan. Tapos dyan pwede mag-breakfast din. Nandoon tayo sa baba, nag-breakfast. So, may kausap yung asawa ko kasi birthday niya ngayon. Birthday niya, kaya ang daming tumatawag sa kanya. Nee, ich arbeite. Tapos na po tayo nag-breakfast. Kami na lang dalawa dito. Wala nang katao-tao. Walang tao. Wala na, yan o. Ako, ikaw na lang. Cheers. Yung birthday boy. Breakfast with the birthday Habibi. Salamat. Happy birthday. For your everything with that. Salahat. You're welcome. Kami na lang dalawa. Sag auch auf den Tisch, da haben wir. Genau. Tschüss. Tschüss. So, tapos na tayo nag-breakfast. Happy birthday, Kuya. Happy birthday Happy to birthday, you. Kuya. Happy birthday to you. The birthday boy is the Habibi. Tingnan mo, ang ganda dito. So nice. Dito tayo nag-breakfast. Pato. Ayan. So, i-tour ko kayo ng konti. Dito sa view. Sa front yard. Kung saan tayo nag-breakfast. Ayan. Ayan, oh. So nice. Kaso, Neville siya, oh. Alaka. Fog. It's foggy here. Today it's a little bit foggy. It's foggy. Walang sun. Yeah, wala. It's foggy. Ang ganda ng jacket mo, oh. Ang ganda pa ng shoes. Sino bumili? Oh. Ikaw bumili. Sino bumili ng jacket mo? Ikaw. Oh, and you like it? Ako. Anong ako? Walang pera. Jesus, Ginoo ko, kalooy Ikaw pod. maraming pera. Kalooy. Walang brief, walang panty. Ayan, oh, ang ganda. Du kommst hierher, Fahrrad fahren, kannst du immer machen. Summer is nice, yeah. So nice. We've been here already 2 years ago. Yung nag 60 years old. Yung aking Habibi. Yes. Dito din kami nag-breakfast. Ikaw, busog?
Oh, busog na busog. Salamat kaayo dong. Ako hindi busog. Ako gusto mo kain. Hindi ka pa busog? Hindi. Ha? Hindi, gutom ako. Gutom ka na naman? Oo. Ano ba yan? Palagi na lang to siya gutom. We just finish our breakfast. Kain McDonald's Happy Meal. The Burger King. Pizza McDonald's, hamburger, King's Burger. Kentucky Fried Chicken and a pizza. Jetzt McDonald's. Kentucky Fried Chicken. Hala, And the te. pizza. Ang ganda dyan, sweetheart. I'll take you pictures. Okay? It's so nice. You look great. Oh. Bunga. Bongga ka dong. Nice. Nice. So we make a selfie together. Wait. We take picture together. Loverboy. Uwi na kami kasi naiwan yung aking bunso, yung aking lover boy. Siya lang mag-isa intawan sa bahay. Ayaw niyang sumama, tsaka hindi na rin namin sinama kasi sumasakit yung paa niya. At medyo na aksidente kasi yung paa niya sa football. Tabunan. Kaya yun, hindi namin siya naisama. Pero tinatry niya pa rin na lumakad. Grabe, he's trying to walk. Even his foot is painful. Kaya before kami umalis, nag-breakfast na yun siya. Ginawaan ko ng breakfast kaninang umaga. Kasi ang aga ko nagising kanina. Nag-prepare ako, nag-bake ako ng cake para sa ating birthday boy. Right. It's a little bit crispy now, this cake. Medyo nasunog yung cake kasi Itim. umitim na yung cake niya. Umitim yung kanyang cake kasi nagmamadali kami. Sinog pa otin. Sinog ba? Sinog ba? Sinog ba? Cake? Sinog pa otin. Ano? Ay, kaloka. Das ist Sakit ng tiyan ko kakatawa eh. Kasi Ja, was ist das so? Was heißt das? Sunod? Sunod? sunog. Sunod? Sunog. Sunod? Nangyari kasi yun na Gusto mo kain ang sunod ang otin? sunog. Gusto mo kain? Na ma-remember niya talaga yung sunog na otin kasi before na nakainom yan siya. Nagluto yan siya ng hotdog. Tapos nakalimutan niya. Ayun, nasunog. Oh, kinain niya pa rin kahit sunog. Tapos ngayon yung cake ko medyo napagod in tawon. Makita niyo po mamaya, ipakita ko sa inyo. Uwi na tayo. Hala. Sunog. Tawa siya ng tawa, oh. You're so happy today, huh? Why you're so happy today? Because it's my birthday. Because it's your 26. I'm birthday. becoming younger from year to year. Becoming younger. Now I'm becoming 26. You're 26? 26. Still. Young. It's a. Was ist You're binata? still young. You're still binata, ah? Huh? Binata ka pa? Binata. Papa. Okay. Okay, so enjoy your binata.
Hi, anak ko. Is het Mathe? Ich guck. Ala, yung kanyang Mata paa. Paa? Paa? Nasa bahay na kami. Alice. Nakauwi na. Bahay na tayo. Nakauwi na. Hello, anak ko. Asan yung foot mo, anak ko? Yung foot mo? Stand foot? Hello, ay, wawa naman. Uy, das ist noch blau, anak ko. Muss Creme drauf tun, ne? Ich mach das jetzt mal. Ich mach mein Hemd aus. Ana, massage. Ay, shush. Shush ka, sweet naman. Sweet naman yung off, bebe. Mama. Yeah, mami. Mami. Yung ating cake na sunog na tinatawanan ng aking asawa. Nasunog. Paano? Mamadali. Hindi pa nga tapos. Ayan. Sus, ginoo ko. Kaloka. Hala, uy, nasunog talaga siya. Masarap kaya ito. Hindi pa tapos. Gumawa ako ng chocolate cake. Ay. Tinatawanan ng aking asawa kay nasunog. Kawawa naman. Hello, good evening, the Cupers family. Andiyan na si Luti. Sige. Sige, come. Dear Fanyats. Aalis tayo. Pupunta tayo sa sa restaurant. So, come. Du kannst das mitnehmen. Du kannst Saladen. So. Da kann man das Salat. Ja, natürlich. Da gibt er. Aalis tayo. Pupunta tayo sa restaurant. At nandiyan na si Luti. Wow! Hallo, Luti! Ja, wo geht denn los? Ja, und Hallo, die Luti. geht das nicht, ne? Hallo. Hi. Hast du dein Handy bei? Ja. Ja, hat sie. So, nandito na tayo. Sayang wala si Ate Beck. Wala yung aking sister-in-law. Hello. Good evening. Hello. Dito tayo mag-dinner sa Italian foods. Ayan. Okay. Ha? Ja. Jo, hier rein oder vorne? Kannst du nicht hier reingehen? Ja? Oh ja, hier, wir waren auch hier letztes Mal. Ja. Kasama natin si Onkel Luti. Wala si Ate Beck. Ate, wala ka. Sayang. Miss you na. Kasama din yung kids. So, most disinfectiert, anak ko? Mag-alcohol muna. Wir kommen die Impfnachweise an sich kontrollieren, ja? Okay. Einmal geradeaus, lange Tafel davon. Hallo, hi. Hi. Alles gut? Ja, alles gut bei dir? So weiter. Schön. Luti. Wir immer da sind und dich immer so nehmen, wie du bist. Haben dich unglaublich lieb. Ah, danke schön. Vielen Dank. Und jetzt wird das hier so abgebrannt. Ja, gut schon. Abgefackelt. Danke, ihr Lieben. Ayan, ang ganda naman ating drinks. Oh, Prost. 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 Oh, Raya. Alles Gute zum Geburtstag. danke.
Sarah muss ja viel Bild machen jetzt. Sarah muss sich filmen. Aso, anak ko. Hello, the Keeper's Farm. Ah, Luti. Hello, Luti. Luti dah. Nein, ich müde, da. Oh, alta Marelid. Ist das Snaps? Ja. Snaps, Luti? Wow. Snaps. Ah, Snaps. Oh, yung Geschenk ni Luti. Oh. Oh. Schön. Snaps. Dankeschön, Luti. So, jetzt weiter trinken. Yung magkakapatid, oh. Ja, da ist ein King angerufen. King hier, komm her. Jetzt Prost, Geburtstagin! Yeah! Weiter trinken. Ja, umiinom na naman sila. Oh. Die Kinder. Kids, alles gut? Anak ko, musst du noch nicht in dein Zimmer gehen? Warum? Was ist los? Nein, es ist nicht. Ja, auf dem Schiff. Ja, das ist so, anak ko. Bahay na tayo. At sila, oh, umiinom pa sila doon, no? Die habe ich heute gesucht. Umiinom. So, nicht? Ich bin ja manchmal blind, nicht? Aber wenn ich einfach So, ayan na po yung mga ganap sa ating araw. Sana po nag-enjoy kayo sa ating araw for today. At if you are new to our YouTube channel, don't forget to subscribe to Mami Rose y Team Lalaina. Yes. Team Lalaina, baby. Uban Max to YouTube. Team Lalaina und Oli, Kakas and Pinoy Dreamers. wow, danke schön. Salamat. Oh, ein Tagay. fehlt noch eins. Jane? Jenny. And also happy birthday to my niece, Christine Dian. Happy birthday. Kahapon po birthday po ni Christine Dian. So, Happy birthday. yeah. Don't forget to take your tambal. And also shout out to my new friend, Sherry from Spain. Shing, shout out sa'yo. And Ingat ka palagi sa Spain. Don't forget also tambal every day to take every day your tambal. Alam niyo na po yung tambal na sinasabi niya. Ito po yung tambal yung sinasabi niya. Oh. Yan, tambal. Okay, thank you so much for always watching our videos. And see you on our next vlogs. God bless everyone. Keep safe and stay healthy. Bye-bye. Bye! Don't forget, Mwah. tambal. We love you all. Mwah. God bless. Tambal. Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine.